ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ। ତ ବାକି ଆମେ ଆଜି ଆମ ଗହଣ ରାଶି ରୋଲ ପିଇଟିର ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଟିଚର ଆନ୍ସର୍ କି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ପ୍ରଥମେ PCM ଦେନ୍ CBZ ଦେନ୍ ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଟିଚରରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ମଧ୍ୟ ବାହାରିବ। ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କେସ୍ ହେଇଛି ତାପରେ କେସ୍ ରେଜଲ୍ଟ ପରେ ତାର ରେଜଲ୍ଟ ପବ୍ଲିଶ୍ଡ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯଦି ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଟିଚରର ଆମେ ଦେଖିବା କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାହା ମୁଁ କହିଥିଲି ତାର ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ଅକ୍ଷର ବା ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ଅକ୍ଷର କହିଥିଲି ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ନମ୍ବରରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ଯେମିତି ହିଁ କହିଥିଲା UR କଥା 90+ ଯିଏ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା 100+ ଯିଏ ରଖିଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏମିତି ପ୍ରମାଣ ହେଲା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଚିନ୍ତିତରେ ରହୁଥିଲେ କି 74 ମୋର ଅଛି, ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖି ହେଇଯିବ, ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖିଦେଲେ ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଭିଉଅର୍ସ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସିଏ ନା କଟ୍ ଅଫ୍ ଯିବ 80, ନା କଟ୍ ଅଫ୍ ଯିବ ଏତିକି, କଟ୍ ଅଫ୍ ଯିବ ସେତିକି, ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟା ଆଜି ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଗଲା। ତେଣୁକରି ଯଦି ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କରିବେ, ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଭଲ କରିବେ, ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ନିହାତି ଭାବରେ ଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ UR 91 କଟ୍ ଅଫ୍, ଓମେନ୍ ମଧ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କର ମଧ୍ୟ 91 କଟ୍ ଅଫ୍, ଓମେନ୍ଙ୍କର ମଧ୍ୟ 80। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତିକି ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିବା ଅଧିକ ଦରକାର ନାହିଁ। ବାକି ଫାଇନାଲ୍ କଟ୍ ଅଫ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଯିବା, ଯଦି ଫାଇନାଲ୍ କଟ୍ ଅଫ୍କୁ ଆମେ ଯିବା ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଗୁଣ ପିଲା ନେଲା ନା 341 ଗୁଣନ 3 ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 1023 ପିଲା ଏଠି ନେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କେତେ ପିଲା ନେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କେତେ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସାର୍, ଏଇଠି ରୋଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଆପଣଙ୍କର 1000 ପିଲା ନେଇଛନ୍ତି। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ 1023 ପିଲା ଆପଣଙ୍କର ନେଇଛନ୍ତି, 1023, ତାହେଲେ 341 ଗୁଣନ 3 ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 1023 ପିଲା ନେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟକୁ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟକୁ ସେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମାନେ ଗୋଟିଏ ସିଟ୍ ପିଛା 3 ଜଣ କ'ଣ କରିବେ, ଲଢ଼େଇ କରିବେ। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯଦି ଫାଇନାଲ୍ କଟ୍ ଅଫ୍କୁ ଯିବା ତାହେଲେ ଯାହା ମୋର ପ୍ରେଡ଼ିକ୍ସନ୍, ମୁଁ ମୋ ପ୍ରେଡ଼ିକ୍ସନ୍ ଉପରେ ବହୁତ ହି ଖୁସି। ତ ଯାହା ମୋର ପ୍ରେଡ଼ିକ୍ସନ୍ UR ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, UR ଯାହା 91.75 ଦେଇଛି, UR ନିହାତି ଭାବରେ 4 ଆଡ଼୍ କରିବେ, 95 ଯିବ UR, 95ରୁ ଏଭଭ୍ ନିହାତି ଭାବରେ, ନହେଲେ 94। ଆପଣ 94 କେତେ ଯିବ ନା, ଆମେ ଯଦି UR କଥା କହିବା, ଆଉ ଥରେ କହୁଛି UR କଥା କହିବା, ତାହେଲେ 94.252 ହେଲା, 94.25 ଟୁ 95.75 ବୁଝିହେଲା, 95.75 UR। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ SCBCକୁ ଯଦି ଯିବା, କେବେ କେଉଁଠିକି ଯିବା ନା SCBCକୁ, SCBC ଦେଖନ୍ତୁ, SCBC ଯଦି ଯିବା, ଆମେ ଯଦି SCBCକୁ ଯିବା ତାହେଲେ ସୋସିଆଲ୍ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼ କ୍ଲାସେସ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ଯିବା SCBCକୁ, ତାହେଲେ SCBCରେ ହେଉଛି କ'ଣ 87.75। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ 91, SCBC ଆମେ ଚାଲିଗଲେ, UR ଓମେନ୍କୁ ଯଦି ଯିବା, UR ଓମେନ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଯିବା, UR ଓମେନ୍ ହେଉଛି ନିହାତି ଭାବରେ 84 ନିହାତି ଭାବରେ ଧରିକି ଚାଲନ୍ତି UR ଓମେନ୍ 84। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆମେ ଯଦି SCBCକୁ ଆମେ ଯିବା 87.75 ଅଛି, ଏଠି ଆପଣ ଧରି ରଖନ୍ତୁ 90 या 90.75 ଟୁ 91.25 ବୁଝିହେଲା, 90.75 ଟୁ 91.25 ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର SCBC ମେନ୍ ଯିବେ। ଆଚ୍ଛା, SCBC ଆଉ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେଉଁମାନେ URରେ ଯାହାର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଯାହାର ବିଲଙ୍ଗ କାଟାଗୋରୀ ହେଉଛି SCBC, ସିଏ କିନ୍ତୁ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇଯାଇଛି କେଉଁଥିରେ, UR, ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାପରେ SCBC ଓମେନ୍
एससीबीसी ओमेन एससीबीसी ओमेन आपणकर 74 जाइए आपण देखो 74 जो जाइए एटा आपणकर 74 जो जाइए आपणकर बिलो 80 सिलेक्शन हवा चांसेस बहुत कम तथापि मु 78 डाउट रे दउछि 281 निहाती भाव में कौन एससीबीसी ओमेन कट ऑफ जीव ओके अच्छा तापरे एसी एसी देखो मु कही एसी रो 45 कही 10 बढ़ीगला अच्छा एसी 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 हूँ 54.75 ये जाई आपणकर 58 नहले 57 58 टू 60 टी मार्क ओके अच्छा एसी ओमेन जदि एसी ओमेन कथा आम कहवा ताले एसी ओमेन हूँ 24.75 ये जीव 26.25 भितर कौटू 26.25 टू 28.75 जीव 28.75 ओके अच्छा एसी ओमेन तापर आपणकर एसटी एसटी 8.25 जाइए एटा आपणकर 11.75 भितर बिलो बिलो जीव ओके अच्छा तो माने 11.75 रु कम जीव एसटी है अच्छा एसटी ओमेन सेमिति कि एसटी ओमेन आपणकर 8.5 जाइए एटा आपणकर 9.25 निहाती भाव में यही कटअप रहिबो एसटी ओमेन अच्छा तापर एक्स सर्विसमैन 37 धरिक चलतु अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन एसपी स्पोर्ट्स पर्सन आपणकर 80 जीव स्पोर्ट्स पर्सन 80 जीव पारे अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन ओमेन 85 ये थिला आपणकर माने फाइनल कट किंतु मु एउठू कौठू ना एक्स सर्विसमैन पाखर स्पोर्ट्स पर्सन कटअपटा ठीक भाव में एनालिसिस करूना कर पाइली ना बोली मु निजको दुख प्रकाश करुच्ची मु निजे भी निजे मन कर हृदयंगम करुच्ची कि मु निजे यही कटअपटा ठीक भाव प्रेडिक्शन कौटी कर पाइली ना एक्स सर्विसमैन टू स्पोर्ट्स पर्सन ओमेन पर्यटन अच्छा आउ गोटे कथा देखो ये गोटे बड़ पदक्षेप राज्य सरकार पीडब्ल्यूडी पिला एथर बीपीएड रे सिलेक्शन होती सबुठ विरल कथा यहाँ गोटे सबुठ विरल कथा पीडब्ल्यूडी पिला भिन्नक्षम पिला सी फिजिकल एजुकेशन सिलेक्शन होती ना किंतु से माने एथर सिलेक्शन होती कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 कैटेगरी 3 एमानकर कट ऑफ आराम से जीव आउ भल कटअप मुझे खुशी हेबी जे भल कटअप जाइए अच्छा आउ गोटे कथा आपण मान मनर अच्छी कि सार कटअफ जीव जदि आपणकर कहूँ आपण कहते यूआर कटअफ जीव जदि आप कहले केते ना सार आप कहले 95 जीव सपोज 95 जीव किंतु सार मोर अच्छी सपोज धरने 93 मु गोटे पुओटा मोर अच्छी 93 मु किंतु सिलेक्शन कौन होता ना एससीबीसी रे मु पकईली किंतु मु यूआर रे सिलेक्शन हो गली आपणकर निश्चिंत रुहतु निहाती भाव में आपंकर यूआर नहला सिलेक्शन आप एससीबीसी रे सिलेक्शन हो जो मैंने यूआर बिलंग कर बुझीगला सेमती समस्त कथा किसी व्यस्त हवा दरकार नहीं भगवान को डाकिकी आराम से प्रिपेरेसन हार्ड कर जार न हो प्रिपेरेसन हार्ड करूँ हाँ प्रिपेरेसन सब गोटे कंसिस्टेंसी सहित पढ़ु माइंड सब गोटे माने गोटे ड्राइवर को विश्वास करूँ सी नहीं कि आपको जगन्नाथ धाम रे पहुँचे पार ना कि आप 1000 बस चेंज कले आप पुरी रे पहुँची पारे ना जगन्नाथ धाम रे पहुँची पारे ना गोटे गाड़ी उपर गोटे ड्राइवर उपर विश्वास करूँ भरोसा करूँ निहाती भाव में से नहीं कि आपको पहुँचे पारे ये हूँ कथा तापर आमे जदि डॉक्यूमेंटेशन को जीवा डॉक्यूमेंट को जदि आमे जीवा डॉक्यूमेंट कथा जीवा तो निहाती भाव में आपनकर देखो पिला माने डॉक्यूमेंट कथा जदि आमे जीवा नेसेसरी डॉक्यूमेंट आपनकर प्रथम रहूची कोन ना ऑनलाइन फॉर्म इंक साइन जोटा कि आपनकर ओएसएससी वेबसाइट को जीवे वेबसाइट को जाई कि आपनकर सेठी देखिबे आपनकर राइट टर्न रे थिबो आपनकर डाउनलोड कौन एप्लिकेशन फॉर्म से डाउनलोड कर नहीं जी कौटी ना आपंकर जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करते ओएसएससी साइट को जीवे आपण मोबाइल नंबर दे लॉगिन करेंगे लॉगिन कला आपणकर आसीज लॉगिन कलापर राइट क्लिक करेंगे राइट क्लिक मान 3 डॉट रे 3टा डॉट थी 3 डॉट रे क्लिक करेंगे से आपंकर देखईदेव कौन ना ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड करेंगे से लिखी इंक साइन
ऑनलाइन फॉर्म है तापर एचएससी मार्कशीट एवं सर्टिफिकेट 10th सर्टिफिकेट एवं मार्कशीट है जदि इनकेस आपड़ जदि ओडिया सब्जेक्ट रे जदि आपणकर 10th ओडिया सब्जेक्ट ना किंतु आपण 10th पास करछंती ताहले आपणकर एक्स्ट्रा गोटे ओडिया सब्जेक्ट कौन पास कर आनिकी शो कर पारे बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट +3 फिजिकल एजुकेशन पिलांकर +3 ऑप्शनल आपणकर +3 नदेले चलो कि +3 देले भी चलो किसी असुविधा नहीं 3 नंबर आम देखा कौन +2 बा 12th +2 सर्टिफिकेट कंपलसरी +2 अच्छा गोटे इंपोर्टाट इनफर्मेशन मुझे सर्टिफिकेट ऑफ मार्कशीट बीएड मैंने सर्टिफिकेट ऑफ मार्कशीट बीपीएड सीपीएड एमपीएड डीपीएड जे तांकर मार्कशीट एवं मार्कशीट मतलब 4टा सेमिस्टर मार्कशीट प्रोविजनल मार्कशीट जदि थी फाइनाल मार्कशीट थी अच्छा आउ गोटे कथा जो मैंने बाहर यूनिवर्सिटी निहाती गुरुत्वपूर्ण कथा कहूँ शुण बाहर यूनिवर्सिटी पिला जो मैंने बाहर यूनिवर्सिटी पिला से माने कौन करेंगे आज्ञा गोटे काम करेंगे आपणकर 4टा मार्कशीट ता सहित इक्विवेलेंसी लिस्ट इक्विवेलेंसी आपणकर कौ कॉलेज रे माने मतलब केमिति करेंगे धरनी आपणकर संबलपुर यूनिवर्सिटी रे आपणको इक्विवेलेंस अपन धरनी आपण को आंध्र केसर रे पढुचनी संबलपुर यूनिवर्सिटी रे ताको कोड इक्विवेलेंट करछि केते नंबर रे आपण मार देबे संबलपुर यूनिवर्सिटी इक्विवेलेंसी लिस्ट आपणकर धरनी यूनिवर्सिटी अछि 15 नंबर सीधा आपण 15 नंबर गोल बुलेई देकी गोल बुलेकी पड़े जाइए जैक सार को डायरेक्ट देखेबे जो ओएसएससी ऑफिसर को देखेबे सी न खोजा पड़ो सब बेले बाहर यूनिवर्सिटी पिला हूँ कि ओडिशा यूनिवर्सिटी पिला हूँ सब गोटे कथा मन रखु जमा भी आपड़ सब जिनस को कॉन्फिडेंस सहित देखेबे आउ खोजा को किसी देवे सब हैंड टू हैंड देखेदेवे ये जिनस सार ये अच्छी लिखिदे आपन पाखर रखिदे गोटे गोटे छोट पेपर यहीटा ये अच्छी है गोटे रफ पेपर रखिथे सेटा सेठी अच्छी से नाली कलर थी जिनसटा ये अच्छी एमती सब लिखिदे अच्छा ताल कौन है ना जो यूनिवर्सिटी जो ना थी धरनी आंध्र 15 आंध्र केसर यूनिवर्सिटी संबलपुर यूनिवर्सिटी बा आपणकर फकीरमोहन कि उत्कल यूनिवर्सिटी रे आपणकर लिस्ट रे केते नंबर अच्छी ना 147 नंबर अच्छी 147 आप गोल बुले से जमीती कि अलग यूनिवर्सिटी न खोजिकी डायरेक्ट सेठी पड़े सार समय कम हो सबू जिनस मतलब कौन ना सी सीना खेले तोर एटा देखा तोर सेटा देखा मु कहूनी जे तुम फल्स तक खसिक आस मु चाहूँगी आपण मैंने आपण मुंडरू झाड़ न बाहर मतलब आप जेहेतु आप नुआ कि गोटे जॉब रे आपण टिके माने बहुत सीरियस अच्छी आपण मु चाहूँ कि भय न करूँ ना कि मु कहूँ आपण पारे ऑथेंटिक डॉक्यूमेंटेशन ना आपण फार बेटर डॉक्यूमेंटेशन अच्छी है अच्छा ये हूँ कथा गला तापर बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट देवे सर्टिफिकेट ऑफ मार्कशीट बीएड एनसीटी आपंकर कौन एनसीटी लेटर मतलब देख शुणु ओटीपी एमआरएस गोटे एनसीटी सर्टिफिकेट एनसीटी सर्टिफिकेट आउ गोटे अच्छी कौन ना एनसीटी लेटर मतलब एनसीटी गोटे लेटर कर कॉलेज को कि आम कॉलेज को कही कि तुमर एतिकी सर्टिफिकेट सॉरी एतिकी सीटी एतिकी मसीह आमे तुमको अप्रूव कलु कालक्रमे तार टोटाली कॉलेज केबे कौन करथिला कौन नहीं केते सीट आपन सपोज धरने सीट संख्या 50 थी आपन रोल नंबर थी 51 सेठी आपन कौन करेंगे ସେଇଠି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଆରେ ସିଏ ଧରିଦେବ ଯେ ଆରେ ସିଟି 50 ତୁ ତ 51 ରୋଲ୍ ନମ୍ବରରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ତ ହେବନି ତେଣୁକରି ଏନ୍ସିଟି ଲେଟର୍ ଏନ୍ସିଟି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ମିଳିଯିବ ଯଦି ନ ମିଳିବ ମୋତେ ପର୍ସନାଲ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମୋ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ପର୍ସନାଲ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ମୁଁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବି ବାହାର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ତା ସହିତ ଏନ୍ସିଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏନ୍ସିଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନାହିଁ ଅନଲାଇନ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି ଏନ୍ସିଟି ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଯାଇକି ଏନ୍ସିଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ 7 days ଭିତରେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରିବେ ଫଟୋ ପେପରରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିନେବେ 50 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ନେବ ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଯଦି ଥିବ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ मार्क कन्भरसेसन सर्टिफिकेट कौन ना मार्क आपंकर जी सीजीपी रे एसजीपीए रे करेंगे ग्रेड पॉइंट को आप एसजीपीए रे करेंगे है यूनिवर्सिटी अच्छा कैंडिडेट 7 नंबर देखिए एकेडमिक ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन ऑफ हाँ ओडिशा साल भी ठीक अच्छे प्रूफ ऑफ इक्विवेलेंसी मुझे जोटा कथा कहली इक्विवेलेंसी ओडिशा सहित कोटा अच्छे देखिए आफिलिएशन दे आर आफिलिएशन लेटर जोटा कि मुझे कहली गोटे एनसीटी लेटर जोटा आफिलिएशन लेटर देवे रिकॉग्निशन ये ट्रेनिंग रिकॉग्निशन निहाती ये सब जिन आफिलेटेड क्या कर रिकॉग्निशन क्या कर ये सब जिन आपको दबा को पड़ो ओके नेक्स्ट आसला देखो
ନେକ୍ସଟ ଆସିଛି OTPMR ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମୁଁ କହିଲି OSSTT କମ୍ପଲସରି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେ। OSSTTଟା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କମ୍ପଲସରି ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ OSSTT ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଥିବ କହିଲ, କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା OSSTT ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ କାଷ୍ଟ ଆପଣ କ'ଣ କରିଦେଇଥିବେ ନା OBC ପକାଇ ଦେଇଥିବେ, SC BC ପିଲା OBC କରିଦେଇଥିବେ। ସେଠି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିଠାରୁ ବା କାଲିଠାରୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଗୋଟେ କାମ ନୋଟାରୀ କି ପଳେଇବେ, ଲେଖିବେ ଯେ ମୋର ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ରେ ଏଇଟା ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣ ଏଇଟା OBC ଯିଏ SC BC ସିଏ ବୋଲି ମୁଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି, ଗୋଟେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି କ'ଣ, ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ କହନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା କହନ୍ତି ଆଫିଡେଭିଟ୍, କୋର୍ଟ ଆଫିଡେଭିଟ୍ କରିନେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କ'ଣ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥାଏ, ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଜାଗାରେ କୁମାର ବସେଇ ଦେଇଥିବେ, ଧରନୀୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଥିବ, ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଥିବ ରାମଦାସ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପକାଇ ଦେଇଥିବେ ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଏମିତି କୋର୍ଟ ଆଫିଡେଭିଟ୍ କରିନେବେ, ଯେଉଁଠି ଯାହା ହେଲା କୋର୍ଟ ଆଫିଡେଭିଟ୍ କରିନେବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଆଚ୍ଛା, କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ SC BC କାଟାଗୋରୀ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମଷ୍ଟ ବି ସବମିଟ୍ ଫଟୋ କପି ଅଫ୍ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ SC BC କାଷ୍ଟ। ଅଫଲାଇନ୍ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ବି ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ୍। ଅଫଲାଇନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ୍ ହେବ ନାହିଁ, ସବୁ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅନଲାଇନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର। ଅର୍ଥାৎ କ'ଣ ହେଲା, ଇନକେସ୍ ଅନଲାଇନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲାଏ ହେଇଥିଲା ସେବେଠୁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ଦେଇକି ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ, ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପାଖରେ ଥିବ, ସେଇଟା ଆପଣ ଆଣିକି କ'ଣ କରିବେ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବେ। ନହେଲେ OSSC ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିବେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଅପଲୋଡ଼ କଲାବେଳେ OSSC ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଥିବ, ସେଠି ଯାଇକି ଆପଣ ଯଦି କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହଜିଯାଇଛି ସେଠୁ ବି ମିଳିପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି ନ ପାରିବେ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଡିସେବିଲିଟି ଆପଣଙ୍କର PWD ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଡିସେବିଲିଟି ହେଉଛି କ'ଣ, 40% ପରମାନେଣ୍ଟ ଡିସେବିଲିଟି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅଫଲାଇନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନଟ୍ ବି ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ୍, କୌଣସି ଅଫଲାଇନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ ଏଥର। ଆଚ୍ଛା, ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ ମାନଙ୍କର ନୋ ଅବଜେକ୍ସନ୍, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଇନ୍ ସର୍ଭିସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ NOC ବା ନୋ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବେ ସେଟାକୁ ଆଣି ସବମିଟ୍ କରିବେ। ହେଲା, କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ନିଡ୍ ଟୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ଫଟୋ ଆଇଡେଣ୍ଟି ଟୁ ରିସେଣ୍ଟ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ, ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ରିସେଣ୍ଟ ନେବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇଡେଣ୍ଟି ନେବେ। ହେଲା, ଏତିକି ଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବି କି ଆପଣମାନେ ଏହା ସହିତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ରଖିବେ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ରଖିବେ ପାଖରେ, ଫଟୋ କପି ରଖିବେ, କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନର ନେବେ, ଆଉ ଆଗେ ପାଷ୍ଟର ନେବେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ନେବେ, ଦୁଇଟା ନେଇକି ଯିବେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ, ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ, ଆଉ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଫାଇନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିବ, ଆଉ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ହାଇସ୍କୁଲରେ ଆପଣ ଜଏନ୍ ହେବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍, ଯେଉଁମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ବି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, କିଛି ନା କିଛି କେଉଁ ରିଜିନ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇନଥିବେ, ଆଉ କେଉଁ ରିଜିନ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିବେ। ନିହାତି ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଭଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଇଛି ବୋଲି ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ଭଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭଗବାନଙ୍କ କଥା, ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପଢ଼ା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ସମସ୍ତେ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।